Jotono Hambai, Tesovani Sibai, Tennyson 3rd December 2021. Press meeting Pescante, Luporoni Pesca was Tinima Pimini Karoni Kamti High. Tenikaisa 28 November, ZDU Komlung Conference Hall, ZTPF decision by declaration Kajak Mani, Abonatini Press 3, Saklevani Bagis, Santinero, press meet of 5. 28 November, TPF Central Committee, General Body by Decision Nazaka, to declare Kajaka, TPF Socio-Political Organization to Muni. 7 years Romui, TPF Socio-Political Organization Hisabegi, Soba Kaitango, Sini Hati Dofani, Self Security Grantini Bagi, Justice Bagi. Tini 7 years running, but 7 years completing money for 8 years tabu running and Tangitongo. TPF Ohati Dofani, legal justice Kemeni Logeloge, Sung Nuka, present Tiprani, political scenario, Sung Nukaze, Tiprahao, politically silence Kainibagi, Tiprahani, Tiprasani, Mungsa agenda, the issue authentic Sung nuclear. Obobai Kabanga Borok Tabo, City Borokro, political life with Hungary, Sini political inspiration, aspiration, Abo, Sung Nukui Tonka, Highway, Tiprasad Dofani. Dhawan money. Obni bagain TPF tini kabang study kaika or Triprahani political result party ni political national party ni political Tipra center ni political study kaigai TPF kaisa jagawa decision lagai upgrade kaizaka 28 November 2021 ZDU conference hall Pumalungo. Tahi declare kaisa khang khang TPF Socio-Political Organization to money, full political platform TPF no tabo saklajaka. TPF full political platform 28 November nisimi general body by Central Committee ni general body by decision nazaka te declare kaizaka. Abno nutini job to lukuruni beskango saklaibani thang. Eka tani bagai niro prosto khaimano. Tumani bagai TPF tini political platform mo TPF no Tipra peoples from no tani political platform mo trangha. Azagawo, Srai Lagi Sing, Sanak Lago, or Triprahao, Jesuk Zorati Sing Tini Zorati. Tini Zorati political J or exercise to money. Hati do Fanibagi, Bokhopi Sagi, Shoi Kokros Harakman, political issue Krika. Abnibagin 70 years Romibu, Sini Tiprahani, Shoi Soi J or any problem. Is it Tiprahani major problem, Tiprasani major problem, no political issue to Bunai Krika. Abo hanibagina Tiprasani issue ba Tiprasani problem tinis ratui solution manibu krika. Zotono surrender klaika. Zotono compromise kaika. Political compromise, political surrender. Tiprasani issue kaisapana existent te nizeni survival te history by je gadalai je sung tisai ge telangan tongani abno sung tisamani nuclear. Abni bagina TPF political platform masnaka TPF legally, politically and socially Bebak Sadigi silence Kanyani Bagin, TPF political field of Mapaika. TPF legal silence Mikai. Hame any selection Boto participant Kaika. Kintu TPF Ningi Kaya, independent Ningi TPF ni Bororo Kaika. Kintu TPF is a political party who declare Kayako. Tabaka TPF no TPF no Buscani any election of TPF ni Bumumbai participant Kaisat Nai. Avani Bagina? Sung tini politically silence kanyani nangmani or Triprahao and Arsinotigi kuno political issue ki beto banai krika. Bangladeshi or problem hoy to mani bono tiki political issue beto banai krika. Sung no ka political issue agenda kaisa ngai thangkha se Tiprasani political issue ka compromising te surrendering Tipralen te greater Tipralen ars thang paisi. Raja proja jotoro surrender khaika piaba tabo bu soinik tongko fighter tongko leader tongko fighter and leader TPF surrender khayako. Abni bagine political issue go. Illegally migrants is the issue agenda. Abno the Supreme Court silence kaitung. Sini main problem Bangladesh isi. Because sini main problem Bangladesh ino tigi. Or Triprahago political agenda. Tumong sung political voice rest ke political agenda to bayaka. Aboni political sabu samu kanya. Sung noka. Kabama borokla sung rakha. Subaka. Kintu man je problem. Tiprasani problem tamo. Illegally intruders payor ni occupy kepi mani hati sini political power. Kintu abno tigi ki silence kanya krika. Okay, je borok tini ba surrender kaya ko, tini ba compromising kaya ko.
जे बरनि बखाव ताबो एस्पिरेशन तो कति प्रहासिनि हासिनि सारेन्डार खाया या कायदा खनाय बर थांनाय बरनि बागै पॉलिटिकल फील्ड बर आबनि बागै ताबो अहानो ते अदफानो सारेन्डार खाया तंको किसास बरक तंको हा ते दफानि बागै सभा खायनि गोबां बरक या जों गोबां मा हिस्ट्री गुनो वाल हिस्ट्री गुनो नुगो हा ते दफानि बागै सभा खायनि किसा बरक नखाय पियाबा किसा बरक नि कमिटमेंट बाय ऑनेस्टी बाय डिटरमाइन बाय सामु खायजागो आबो बायनि गप्लाय उंगु आबनि बागै जों लीगल साइड सोशल साइड पॉलिटिकल साइड एगी एजेंडा इशू फाइना नांनाय ओ त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लम इलीगल इंट्रोडर्स ने समस्या समाधान खायासा त्रिपुराहाव एनआरसी लागू खायासा त्रिपुराहाव 2023 फाइतंगो बसदं असेंबली इलेक्शन ओ इलेक्शन इसका त्रिपुराहाव राष्ट्रपति शासन जारी खायगै इलीगल इंट्रोडर्स रनो वोटर लिस्ट ने आउट मा खायने एनआरसी चालू खायगै बनि परिस्थिति नों 23 नि इलेक्शन खायदि ओ कोन के सानै करि आबनि बागै त्रिपुराहानि मेन एजेंडा मेन इशू मेन प्रॉब्लम आबनो पॉलिटिकल केबो वॉइस रेस खायनै गैखा संसार गनागै दाबो कन्फ्यूज त्रिपुराहानि हिस्ट्री न बै पागमा यांगि थांखा त्रिपुराहानि हिस्ट्री ताम तंगमानि दिनै ताङै ब जागाबो सयखाबो जों गोबांमा बरक आबनो तैयै ताबो चर्चा खायनै ताबो मासेखा इतिहास जों बिकृति खायनै रया इतिहास सुरक्षा रगैनो इतिहास तेबो बसकांगो क्राक खायत्रांनानि बागैनो अहानो जों कम्प्रोमाइज खाया सरेंडर खाया पॉलिटिकल अंथन सोशल अंथन लीगल अंथन बेबाक दिगि तै साइलेंस खायनि बागैनो टीपीएफ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म 2021 नि 28 नवंबर जेडीयू कॉन्फ्रेंस हलो डिक्लेयर खायजाखा डिसीजन नाजाका आबनो तिनि प्रेस टिभिसिन ति जतनो साख्लायनि तेबोनि लगे लगे वो जों ता बुसकां 6 तारिखो दिल्ली मुभमेंट थाङै दंगो दिल्ली मुभमेंट अलरेडी मियानि सेमिस्टार खायथा तिनि बाक्सा थांनाय फ्लाइट बाय 5 तारिखो थांनाय 6 तारिखो दिल्ली मुभमेंट खायथंगो एनआरसी दाइति त्रिपुरा गोलाव खायनानि बां कन्टिन्युअस जारि एनआरसी आन्दोलननि बागै ते त्रिपुरा हाव रेप केस मर्डर केस फेक इंसिडेंट एक्सीडेंट सामु जे बाइक एक्सीडेंट हाई एक्सीडेंट खायथंगोनि आबरनि केबो खरांथि सनै करि जों रय रहर काउन्सिल पार्लियामेंट असेंबली को केब कक्ति सनै करि जों रय रहर असेंबली को पार्लियामेंट त्रिपुराहानि इलीगल इंट्रोडक्शन ते केब खरांथि सराया अब हाइक्लागै त्रिपुराहानि त्रिपुरासारो जे बिस्मा बाई तमनि आ बिस्मा न तेबेसे क्राक लायनै टीपीएफ फाइटर टीपीएफ लीडरशिप नि सामुंगो दफानो लीड खायनै दफानि सबागो बसकांगो पॉलिटिकल सोशल लीगल बेबाक्ति सामु खायनानि बागैनो दिनैनि साख्लायनि नेरने तेब संदानै तकसिन कहम के जो नरदि टीपीएफ थांनाय एडीसी इलेक्शनो एनआरसी सुनितगिसि जों प्रदुत बुबाग्रानो सपोर्ट खाय एग्रीमेंट साइनबो निरगनायदि दिनिबो निरगनो रमानो और एनआरसी सुनितगिसि जों बबाय सपोर्ट ते जॉइन खाय किन्तु निरगनो खावस कांगो दिल्ली गो थांगै only single demand Tipraland and Greater Tipraland illegally issue no bro agenda tobliya NRC agenda tobliya council thamai pai tema saka Greater Tipraland number 1 issue bro je TPF by je commitment no mana issue no bro khibi kha number 1 number 2 commitment kri dofa othoba leader othoba motha bo kokhono political salogui manya TPF नाइबे committed leader, committed organization, ते issue crack ना नंगे. त्रिपुरानी main problem कांके illegal introduction. त्रिपुरानी main problem बांग्लादेशी और शासन खाइमानिसी. आनी हानो फातानी बरक फाइ शासन खाइबिमानिसी. इका आनी हाओ फातानी बरक फाइ शासन खाइबिमानी ना आनी हानो याकाई खारनानी बागे TPF agenda या. जो तो याकाई खारफानु TPF याकाई या. TPF single fight खाइगे ओ हानो रक्षक खाइने. যতদিন না পর্যন্ত টিপিএফ জিন্দা দঙে অহা নখা তুইয়ুং হায়ুং তংসার বক্রব বমিয়া সবা খাইগি जों अहानि